din yakni 125 amendment tam 125 amendment kai 6 schedule ni provision no fuar nani jesuk phano 6 schedule ni provision no fuar di fuar phano bo bine je aro je provision tongani bonus department reserve phano thong tai kisa fund reserve phano thong jesuk phano reserve thong MDC ni tahi mono je tau tongani 30 jon tongani 50 jon phano khlaitong au bai nini tahi mono chung je naimani do phano mo thangnen bagoi do phamo thangga je nung state ni under no ma tongnai tam hunai ba paragraph 20 B capital double B capital 20 BB 20 BB wo bo ain samnai thangka hangkai aro kobang ma tongo provision rojak tongo bo ain rules samnan thangka hangkai snai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ain acts or rules abro council pass claimani yagolo governor ni aro bini approval ni bagoi assent ni bagoi rohona nangnai governor in consultation with the council of ministers say approval ranai aboni meaning hinkai all rules and acts snamani yagolo state government ni yago thangka kaise boro council of ministers abono অনুমোদন রেখে আনকেছে bo rules acts abo snam daknai abono ulo samgo mane implementation claim nai enforcement claim nai in je provision 20 BB abo Mizoram state Chakma district council Tripura okay Tripura tribal areas autonomous district council ni bagoi simise engke nung tabu 125 namoi bo abo kaisani ni bagai hurdles songnai belai kara hurdles abo buini kuno 6 schedule council ni bagai abo korichin bagai tong haifano se je 6 schedule area songani notice bo bini fan state government ni je fan tongani aboni sakawya state government ni khairok ma bai state government ni tahimono maya nangma bai se bo je manmani suk mannai orok khnao direct funding ni bagoi state government by central government tau direct funding ngui dong state government no central government je rang rinai hnai kok riman rok tongo o kok rimani bo jora joro ke risupia o rang no release klaiya tabu direct funding ya phano je samani rang nung release klika kai draft by phano check by phano jotono nung mannai purana nung mannai kintu tabuk jodi nono direct funding klai phano nono kok rikha 1000 কোটি টাকা রিমানি 500 কোটি টাকা রিমানি গুলো মথাবই মানো ডাইরেক্ট ফান্ডিং হেকেনো যে বেবাক তাইনে বনো তাই কসাই একলাইনি নর ফাই সপায় নো আবাই কিন্তু ওয়ানসুবি এখাইনো জানাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং ও ননো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট কেবেঙ্গো স্টেট গভর্নমেন্ট সে কেবেং মানো গাই ADC no kebeng mano chung tamon ni bagai tabuk TTA ADC amsai tai TTA ADC amsai bai
nangjak contiguous areas no chung Tripura land sano tamgoi chini baithang ni hawo chung Tripura land sannani kogya fia chini স্বাধীন ত্রিপুরা রাজন্য ত্রিপুরা তংমানি 15 অক্টোবর 1949 সাল ভারত হাবাই হাবমানি ইয়াগুলো 1951 ইংরেজি বিশিও ভারত হা ইয়ক সামানি ইয়াগুলো পইলা বরক লেখাও जोंहाबो 1949 1951 बरक लेखाव 1951 बरक लेखाफोरनो जों आयें नारनि बरक खायमानि नाव लेखावै आखै नायमानि जों बायथांनि हावो माइनरिटी ओंखांगा आराय बछर नि बिसिंगो जों बायथांनि हाव माइनरिटी ओंगै 1951 36% ताबो उनकाय 31% जों फाइ सखयजा रिसर्च पेपर रगो अरबिंद माहातो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि बिन्दगा तकिसा बिनि एसोसिएट दंगो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल बरो पेपर प्रेजेंटेशन लगा ओ पेपर प्रेजेंटेशन 1998 जरा बरनि एस्टिमेटेड आयंनानि बरफ खायमानि रायजा चायातै बरफ खायमानि 8 लाख बरफ खायो 2002 जरा आयंनानि रायजा चायातै बरफ खायमानि 3,25,000 किन्तु जों सायमानो तिनि हास्तेयावबो अरबो जतनो सावो तिनि अरा भाइकुनु जों जालग्रिने जों आवहाय खाय जुदि तंखांखाय जों जिनि जे दा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन तंगानि 31% दाउ साइमिया 2026 बिसिंगो पॉपुलेशन सेंसस गनको ओ सेंससो जिनि पॉपुलेशन परसेंटेज उसुक डाउन नो आफुरसे जों साइमाननाय जों बजागा सकपायका जों अमति खाय कंटिन्यू ओंखांखाय आवति खाय जों तंगाय तंखांखाय बायथांनि हावो बांगियाते ओंखांखाय सालसा जों जिनि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इनसिग्निफिकेंट ओंखांनाय ताबुकनो कुबांमा कन्स्टिट्युएंसी दङ जेमन चोरिलाम कन्स्टिट्युएंसी 37% सै आरो नि जिनि वोटार्स जिनि बरकनि वोटार्स चोरिलाम कन्स्टिट्युएंसी बुइ बुट रियां काइसे नं पायां दङ ताबु आवहाय ग्लाय निनि परसेंटेज डाउन नंमानि यागुलो अरो एसटी रिजर्वेशन तंखानो बुइनि बरक बुट दियाखै नंमान यांके बुइनि बरक जेनबसारिबो बनो एमएलए एमबीसी खिनैता गिसुं तंथगै बायथांनि हावो जों तिप्रलेन सानिया जिनि बरक ककबरक सानाय ककबरक साया जत तै तिप्रसारक जों सालसा कमरनानै हिंगे बाक्सा मानसुखौ तामो कमरनाय हिसायदं 15 लक्ष बरक दं 13 लक्ष बरक दं बाहायग्ले कमरनाय सालसाबे कमरिया ताखरो उखरो ताबो भारत हागतरनि जत जागानो सिन बरक थांजा सामुं थांनायनि बागै बरक उंलिया के आरनो काजाकनाय बरजकनाय तंरुकनाय आफाय ग्लायसिन बरक तंनाबले गोबां माथाबो आंनि हिसाबाव गै लाखानाय बुंनाय उंनिया फाइसिंनि हैदराबाद शिलं गुवाहाटी बेंगालुरु दिल्ली बर आरो जदि तंरुखांका आरो न काजाखा बरजाखा बुइनि बर वयंगै तो आहायक्लाय तुरुक कमरनाय आबो बिसिसा बिसिगनि कगया ताबो एमने से काइजे सिस्टम तंखा बिसिसा बिसिगनि कगया ताइ रमदि ताइमनो 200 years 300 years 500 years जे फाइ दंमानि आबो खाय जों मानसुंना नांनाय जों जदि अबनो कन्टिन्यू थं
je tamani tongthung ngakai chini baithang je wansungmani 2021 chung je thamsang loimani tamno tui thamsang lekha Tipraland state 2009 ni chiwi Tipraland state samai peka 2009 ni chimi IPFT Tipraland state samai peka borok support laika Tipraland manna nangnai mani akai chung komonai neino support laimani ang aboni kokno sanan thangka hangkai jefuru 2015 21 September ni salo afruni je IPFT ni supremo samani সাংবাদিক ন প্রতিবাদী কলমনি কামান চাইলে বন্দুক পাই নাই আবু পত্রিকা তাও দङ তামখ্লাই লেখা আবনি ইয়াগুলো जों थांबाय बन रिक्वेस्ट लेखा निनि आबनो नों उइद्र खालायदि जों कामान चाइले बन्दुक पाइया जों कामान न नायु बो उइद्र खालायलिया आबनि ताइ बनो उइटनेस साव साव दं जे रांचाक थां हिजाकनाय Sonachon Dev Burma, Dr. Vijay Dev Burma, Prafullo Dev Burma, Partho Saroti Dev Rupini, Ang Baithang, Tai Tangin Pinibumu, Age TSF General Secretary Mandaini, Are Minimum Poktonka. Bobo khorsa tongmani जों जत आबनि उइटनेस आबनि बागैनो 2015 अक्टोबर जों आनि प्रेसिडेन्टशिप Tipraland स्टेट पार्टी जों गेनो Tipraland याखारमै यांगनानि पार्टी नि बुंसे Tipraland स्टेट पार्टी नै 25 अक्टोबर 2015 नो जों एस्टाब्लिश खालायो आबनो रेजिस्ट्रेशन खालायो अबहंगे कायसा पार्ट फिया 2018 4 तारिख जनवरी IPFT BJP ngombu alliance ngु ने दिल्लीओ ओ सालोनो जोंबो प्रधानमंत्री मोदी बि मालायो Tipraland तुयै बर खायांगो alliance पाइलेया आफ्रु ओ alliance बो बर जों Tipraland करि हियाके जों तिनि बरनो से जों थांनानै हियाके बा जों Tipraland करि खाय नरबे alliance नि हियाके आबो कायसे चान्स संमानि जिन बगे Tipraland माननानै बागै 4 तारिख जनवरी 2018 कायसा रांचाकनि सेप तंमानि आवो जों केप्लारिखा modality committee बिसिङो टाइमनो बिसिंति खलायै ताम मानखा आबो त्रिपुरानि बररो कामगुनि साइबा पिया BJP IPFT alliance बिसिंति खलायै Tipraland जे सानै तंमानि आबो टाइमना बुनो तुइ जिलांगो खब जाबाय थांगा ताबुक जरा जुदि सागानकाय IPFT alliance नि बुलो थांनाय 5 বছর 2018 सिमी 2023 22 जुदि नाকি आफरो 5 বছর ताबो 23 24 2 বছর 7 বছর तका IPFT কিন্তু কাইসাফানো से एंको करी आंदोलन करी बरक से ताबो 125th amendment न तुयै बरक ताबो थांगोय दिल्लीओ होम मिनिस्ट्री बि मालायो मेमोरेंडम सबमिट लायो गैनरक मेमोरेंडम सबमिट लायो 125th न तुयै जे पॉलिटिकल पार्टी Tipraland न तुयै पहिला दाबिदार पहिले दाबि खलायनेरो तिनि बरक 125th amendment of the 6th schedule to the Constitution of India आबोनो से सानलाय तंसि Tipraland हिने अपन के मुथु आबो तिनिओ करीबले कायसा तो कोनो आंदोलन करी alliance दंगो है सरकारो दंगो BJP पाय 2021 another chapter upgradation of Tipraland state आबोनि nomenclature लायो याखै
Greater Tipraland. Abon sang kisah masalai 2021 18 December Tipraland State Party by Tipra, the Indigenous Progressive Regional Alliance NGO bini je chairman tongmong by President Tipraland State Party ni kaisa agreement tingu. Para 4 of the agreement sujak tongo je kuno political party by kuno organization by alliance men thanga angkai Tipraland State under Article 3 of the 3 of the Constitution of India, 2 and 3 of the Constitution of India, create kuno agreement lang yung kuno alliance yung mga lak na itong. Abo ni wala sumukha pura sumgalay tong thogo ozorawo je no compromise on Greater Tipraland under Article 2 and 3 of the Indian Constitution. Jotton apon ba khabo saka jotton bakhari koksa laika jotton bakhari vote laika 2021 এবং of 2021 general election to the TTIDC 2021 Tiprani by thangni kuno registration korini bagai common symbol manya President Tipraland State Party common symbol bagai State Election Commission ni thani apply claimani yaklo se nini anaros symbol ne mano President Tipraland State Party approve ang by thang ani signature by Tipraland State Party ni ticket by tabuk JMDC tongani ro borok pai phayai sarkar gotton kheka ADCO sarkar gotton kheka aro khorok noi MDC simise Tipraland State Party ni MDC ya borok ngakai borong gunang chairman Jagadish Deborma ngai borong gunang MDC Umar Shankar Deborma baki to joto Tipraland State Party ni MDC se kintu 2021 lai thanga 2022 June July ni simi ngai changokha constitutional solution no compromise for Greater Tipraland ni constitutional solution constitution ni 395 ta article tongnung bo article ni bisingti klayoi nini borok ni bagoi solution nai abo kunung gokri 2022 ngai 2023 phaiman sakang kaino abo ne ulokai turuk klai bo Tiprasta के लिए कुछ न कुछ ला कर दूंगा थैंक यू तब कुछ न कुछ ला कर दूंगा मैं कुछ न कुछ ला कर दूंगा सुनता लुखा 2023 तो एमएलए हमले फैलेगा गता इमनो 13 जन एमएलए फैका ताम गई 13 जन एमएलए फैया बोय 19 जन एमएलए फैमिया 19 জন এমএলএ ফাইমান খামু প্রপার তাইবো যদি আম জগই কাহাম বরকনো কনস্টিটিউয়েন্সি নি বরকনো যে এলাকাও যেটা নির্বাচন এলাকা তখনই আরো নি বরক নিমুসুমানি বরকনো যে বরকনো রিখাকাই পাই খামু যে বরকনো রিয়াকাই অবরকনো তার বলে পাইকলাক বিমান কখনাও যদি ক্যান্ডিডেট রিখাঙ্কাই 2023 wo Tipra Motha Party 19 tani komanya ang challenge risau sat oki boba grada soyang bo bini musukoi dikhana na je bini dane bani hemne bon musuk angao samia bono abo bono riu auro single handedly inko nazaka tai kono decision nazaka bo age bo sabo je obo ani bodol obodol ni bagai ang rangsubayo angno apuni final je mani political final decision ang nona bo kokno sasao gabo to gahaklen naka engkai 19 জন যদি ফাইগাঙ্গে তাম খামু जों सरकार no tesa
under pressure poni man thang eta chung tini tau ba san thang kai tai mono 2024 28 February or kothum laika 28 no Delhi thangka ngai 2 tarikh March no kaisa binimote historic tripartite agreement ha je agreement se incomplete aro history ni kok sajak tongo culture ni kok sajak tongo economic development ni kok sajak tongo land rights ni kok sajak tongo language development ni kok sajak economic development ni kok sajak tongo kintu in je asok sajak man bisingo o tripartite agreement bahai klai implementation nai tamo no khoboi implementation nai okok to sujak kri buini accord nai di buini agreement nai di agreement ni kok prothoma thasing je saman ke agreement ni kok prothoma se agreement ni je kok prothoma tongani kok prothoma no fuaroi kaham klai sabu ngai se doptor bahai klai bono implementation thainani doptor bono bahai klai sam tangnani abo fuarda goi detail sajak tong ngai next time ngai to once agreement has been signed it is the stage of implementation kintu in jorao ngakai the agreement sign lungkha kintu stage of implementation tau sopai ko tam goi this agreement was a incomplete agreement was an incomplete agreement abon bagino implementation ko bhaimia tabo sabalai matomo Basha Salami Missing Sabo the 125th amendment of the 6th schedule to the Constitution of India Mannaika, Obo Mannaika. Kintu interesting part Henkai, Je Tango Cox Sonairo, by Tango, the border of stakeholder name Cox Sonai, Borok or Cox Salatu, get the government of India in Torotake, whom is in Torotake, Kasha Popon Salaga. Interlocutor Fine improves on Tanao. Chinoro de Motani Torok take the Cox Sadago. Kintu, whom ministry is me Cox Sadaga? Can Borok say ultimately final call nana? The final call nana of say Cox Sayankai, Nungang Sawikuno, Abonikuno, Velu Guri or Pogni. Gabo Buzina Nangai. And Ani Coca I say, Semje Tabukje and with the money, a time or not. Tamno tui chung andolong kai bani ani ko kai si tamno tui chung thansang mani ang nai ne mani ba je manui no tui thansang mani o manui no se pogoi thanga tinin dei to tam nge tai ko unse salai tong chu bedek bu pura se eng kong chiwo tai mono important man tong chiwo kintu bini je tai mono bu phang ni je asol bini yaphang core demand Bini Kogonang Sanum, Greater Tipraland was a top, Nining Kobo. Tipraland State Party by J agreement Soy Clemeni, the agreement between Tipraland State Party and Tipra has already been violated. Nunga so the agreement violate like ang signatory back like upon Batam Pashine. One side to the violation, that agreement automatically stands violated. Nungjamon Subaya Abuna infrastructure clicka, money meaningless clicka, Ang Babonota Ingo Climalia. I hear the but. Ang the Tabungo Clay money, time a agreement the cockside money, Nungabono Samuna Nangalia. Nini the core demand of money say about time core demand of money, Tipraland, Greater Tipraland is core demand of money. Dini core demand to the Coxaya. Core demand to the Coxaya, Tamgoi or the time Nini J money, time agreement money, Tamil meaning Tongaro. 125th amendment in the Manan Magoy is the China Andron Kai, Asuka Andron Kane, Tansang Nangable.
अब तो जत ताइमनो बीजेपी हाबदी बीजेपी हाबै साथै 125th amendment रेडी रिखामु 125th amendment मानना बागै थानसांनां नांया 125th नि बागै बुंनाय कार्बी आंलं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बागै बुंनाय गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बागै बुंनाय ताइमनो जयंतिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बागै बुंनाय अब तो सिनि बागै सिमिया गा आबोनि बागैले तामो आलादा खालायदों ताइ थानसांना नांबा ऑलरेडी आबो तो इट इज अ प्रोसेस ताबुक तामगै पार्लियामेंट पास खालाया आसुनो जदि आबोनो जदि निनि जदि गंगै पार्लियामेंट तामगै पास खालाया आनि को खायसे 125th amendment बाय सिनि बरकनो सोंमो थांबानला ताबुक जेबाबे निनि नुं जे सानमानि चिकन सानमानि नं रुजागिया दं रोमान स्क्रिप्ट नथुइ आसुकदिन आंदोलन थाका तिनिबो अजागनो दं सीपीआईएम बंगे आमलो 35 বছর 25 বছর বড় সরকার চালাঙ্কা বড় বাবনো তাইমনো কোন করে লাঙ্গা পবিত্র সরকার কমিশন খা ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন খা कुमुद कुंदू चौधरी लैंग्वेज कमिटी खा कमिशन खा सामाचरण त्रिपुरा कमिटी खा कमिशन खा जतनो रोमान स्क्रिप्ट नि फेभार एंक रजाक ताइमनो बरनि रिकमेंडेशन रजाक आबोनि आगल बे ओंया सिनि बागय सीपीएम बो आभाइनो INC बाभाइनो इंडियन नेशनल कांग्रेस बाभाइनो चीनी बागय ताबु बीजेपी बाभाइनो बरकनि सामुं तांमानि बाय बरकनि सामुं तांमानि डेविएशन करि चीन बागय नखाय ओंके अबनो जों मानसुंना नांनाय जे जों बाहायक्लाय जों फाइट बेक खायनानि तेकेसे कखनखाय दिप्रासारकनि सेंटिमेंट न बरनि बखानो स्लाग स्लागय बरनो ताइमनो अ दाबि रकनो टिभि वय आंदोलन खायो आंदोलन तैसे सबसा बुथारे रिबो दिप्रासारकनि बखानो सुबायरिबो बुखुक बाय सिमिसे अ ताबुक जे तुम ताबुक जे जिनुमानि आईपीएफटी दिप्रामथा आईएनपीटी निकगना तेसेयावल सानो बुखुक बाय सिमि दिप्रासारकनो थानसांनि दिप्रासारकनो ताइमनो थानसांनि हाय सोंमानग्लाकनो इंके नुं जदि थानसानो उंदि हिसाखाय तांगै नुं दिप्रा निनि एग्रीमेंट दिप्रालैंड स्टेट करी तामुंगै ग्रेटर दिप्रालैंड करी तारमाने नुं याका था आईपीएफटी 2018 याका खा नंखाय 2024 याका खा दैट इज द डिफरेंस आबोनि यागनो जों हिनै तंगो जे ताइमनो जों ताइसा नायग्राना 2026 निनि ताइमनो डिलिमिटेशन of the assembly constituencies and Lok Sabha constituencies फाइनो आउन बागै to what extent are we prepared ताइमनो बरक population census ngui दं आदम सुमारि ngui दं अनेक जोंनि फाइसिंगो गाहाम ने यांगनि बसकांनि उक्लकनि फिकुं दुइ जोनो ताइमनो गोबांमा जोंनि सुमुं फाइ दं जों बाहायक्लाय आबरनो सल्यूशन खालायनाय आर ताइकायसा कखनखाय आंगो साना मुसुगो तिनि जदि तिनि दफानि बागै दफा तिनि जरातुइ तामुंनाय आबो जदि तिनिनो जदि वानसुकमायाखाय 75 বছর सासाव 75 বছর उलो वानसुगो 75 বছর जों उक्लगुसुका 75 বছरिया ताबुक जे जगा जों फाइसावका तिनि वानसुकै तिनिनो जों वानसुकनाय कुरुंना नांनाय तिनिनो जों तामु खालायनाय दफानि बागै दफानि बररबो जों कायसा बाहायक्लाय सुबावै जों जिनि टाइमनो दिफारेन्ट स्टेट न मानना नांनाय आबोनि बागै सोंखनाय
aboni bagai se jung chai ti na nang nai tamine ba IPFT Tipralen sania ke jung tai sania Tipramotha party Tipralen sania ke jung tai sania borok sawo jung abo apatoto sania engko tai mono tabung ni bagai jung abo to ni grana jung 125th amendment nanai tamung nung tamung ni bagai ke perai to ni tamung nung gono tamung bagai perai to ni ani ko khabusi nung tabu abo nanai leng tai mono Tiprasarok ngake tepsen leng onai abo wansu te tongo tini no sung jodi Tiprasarok ni future tinang abo no de wansu bai tini no jodi decision nai mi ngakai sung belai ukru usui thangnai sir tong ya bole ani loge borok man nangai bole ang sawi tongo asuk sawi tongmani ya kono bo keo khorok yasak ya khobole khorok yasak nai tongna nang nai ang sama bai siming englat je bororok taimono tatal sawoi yakoi bekas lagoi yakoi ojaga tui phega nung borok tau kak yakole kakakha srai lugui tongo je oboni oborok bising titai Tipralen manlia nung BJP bai tabo khabo yakoi sarkar khawi tongo bini noga khabo yakoi nung Tipralen sanano muthak thangka borok tau saimeno borok Tipralen salia be tau to borok 125th amendment sano borok Tipralen salia ani ko kha se ang khorang clay tongo khorang musawi tongo khorang musawono o khorang no yasak laikhan kai jung teusa Tipralen sari mane tam san mayang na ba Tipralen to abo constitution ni kaisa article ni bising bisi tongo abo sanmaya mane ya bhaiya jung jodi sanya hangkai jung maniang nai Telangana man thanga salsabi mania Jharkhand man thanga salsabi mania Jharkhand saroi tongpuru jepru andolon phai tongpuru Lalu Prasad Yadav sao ani sakatoi train thanga nga kaise ang grifuru se nor Jharkhand ma man nai nai pia bot kathang tong tutino Jharkhand haste asai kable taibu haste asai kabun ya bolo ule ngai tam ngai chung theman yang nama jung oro tong thogoi haste sanya jini borok komor nai kha jung bharat habai hapani komonan bagai de happa bharat habai hapani bharat ha suno protection dithum jini right tamano rithum abon bagese jung bharat habai haule bharat habai hapani je phatarni borokno narba koi angoro kokthe sanam phatarni borokni koksa akene sono samprodayik no phatarni borok ni bagoi nungano samprodayik hinmaya nung nono manawata phunukable nga je manawata norok phunukaka je noroni karone jung baithangni hawa jung minority mangka jung jemon baithangni hawa minority ma hai norok tabu jung chini bagoi jung je pura haste san tongo chini borok namo thangnan bagoi o haste saman jagao je borok phai chini hawo jura minority kleka norok chin bagoi tabu haste san norok chin bagai haste sani jung jemon norok phai tong phai ka tau sadi jung phaiman bagai borok ha kesapka tong kesapka jamung kesapka beba kesapka borok no haste Bharat Sarkar nei norok chin khopi jung to সম্প্রীতি শান্তি সম্প্রীতি ngui to norok no ro habri boi manabota phunukable na অসম্প্রীতি ও যে তাহিমনো মানবতা নি বাগে নর বচিন বাগে হাসতে শান্তি তাবো বরতা কমর্থম sir inke Pramotha tamo awareness campaign khlaye bur sanno abang saimia aboti Pramotha ni supremo no sungdi aboti Pramotha ni tai adong tongnai rong no sungdi angaboni okok ni ang tahimono reply rimi karon di Pramotha ni je strategies namnai ang namya di Pramotha ni bini je party policies namnai o party policies namani wangri ngaboni bagoi party internal policy borok ni naharmung borok tamo thang saone taimono lukorokno abo sawai mannai borok sawai mannai ang party policy ni part boya ang abo sawai